Yesu anapokwisha kuipokea ile siki, anasema imekwisha, anaitoa roho kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Yesu anaposema imekwisha, manake kwa ajili ya msalaba Yesu amemaliza yote. Kwa kazi ya msalaba Yesu pale Golgotha amefuta dhambi, ametuondolea hatia. Anapougongomea mti ametufutia makosa. Neno limesema askari anakuja anamchoma ubavu, maanake anarenga moyo wake. Ndani ya moyo wa Yesu kunatoka damu na maji. Damu ya Yesu ndiyo ukombozi wetu. Damu ya Yesu ndiyo utakaso. Damu ya Yesu, neno la Mungu linasema damu ya Yesu inatunenea mema na ndiyo yenye uwezo wa kutuondolea na kutusafisha dhamiri na matendo mafu. Damu ya Yesu. Katika kitabu cha Ufunuo neno la Mungu linasema nao wakamshinda. Malaika wa Mungu wanashinda malaika wa shetani kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Haleluya!